बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि बिलाखिर रूस ने यूक्रेन के शहरों को मलियामेट करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त सबसे खौफनाक बमों से रूस की जानिब से हमला शुरू कर दिया गया, जबकि बरतानिया जो है उसमें हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, एमरजेंसी नाफिज है। इस वक्त बरतानिया ने वो संगीन गलती की है कि शायद रूस जो है वो एटमी हमला करने की भी कोशिश कर सकता है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर बरतानिया ने क्या किया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और वो है कि बिलाखिर चाइना ने भारत को ठोक दिया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर हुआ क्या है। इसके वक्त तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है, मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो अपडेट्स आ रही हैं वो काफ़ी तशवीशनाक हैं। आपको याद है अभी रिसेंटली हमने आपको बताया कि जो यूक्रेन है उसने अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला, यूं समझ लीजिए कि अगर रशिया के ऊपर 9/11 हुआ है तो गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा हमला जो है वो किया गया। और नाज़रीन, ये हमला अकेले जो है वो यूक्रेन की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि ये हमला बरतानिया की जानिब से, नाटो इत्तेहाद की जानिब से मिलकर रूस के ऊपर किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस की ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो बड़ी तादाद में तबाह हुई हैं, जिसके बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने फौज को अहकामात दे दिए हैं और फैब 500 जो बॉम्ब्स है, यानी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जिसको कहा जाता है, ये नाज़रीन खौफनाक बमों के साथ खरकीव के ऊपर और दनीप्रो का जो एरिया है वहां पर जो यूक्रेनी फौज के आर्जी तंसीबात हैं या फिर उनके ठिकाने हैं उनको मलियामेट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन, रशिया की जानिब से किए जाने वाले हमलों में बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद में यूक्रेनी फौजी जो है वो मारे गए हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि इस वक्त बरतानिया को भी हाथ पांव पड़े हुए हैं, क्योंकि बरतानिया इन हमलों के अंदर यूक्रेन के साथ मुकम्मल तौर पर मुलव्विस था, जो कि इसके ऊपर मॉस्को के ऊपर किए गए। इसके साथ ही अभी 14 जून को इन्होंने एक और संगीन गलती की है कि इन्होंने रूस का एक जो बरतानवी नेवी है, उन्होंने रूस का एक बहरी जहाज जो कि 7 लाख बैरल तेल उसके अंदर लदा हुआ था, उसको उन्होंने सीज कर दिया है। जिसके बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान पहले भी कशीदगी चल रही है और ऐसे में इन्होंने यूक्रेन की मदद करते हुए जो बड़ा हमला किया है, इसके बाद हालात जो है वो खासे खौफनाक हो गए। नाज़रीन, कीव खरकीव के जो एरियाज हैं और सुमी का एरिया है, वहां पर खौफनाक धमाके जो है वो सुनाई दे रहे हैं और रूस की जानिब से ऐसे तबाहकुन अटैक किए जा रहे हैं। रूसी एयरफोर्स और उनके बमबार तैयारे जो हैं वो इस वक्त फिजाओं के अंदर मौजूद हैं और सबसे मुहलक तरीन बम जो है वो इस वक्त यूक्रेन पे गिराए जा रहे हैं। नाज़रीन, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि जब नाटो इत्तेहाद खुलकर रशिया के ऊपर हमले कर रहा है तो रशिया जो है वो इनको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इनको निशाना बना सकता है और इसमें एटमी हथियार और खास तौर पर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नाज़रीन नाटो इत्तेहाद की जो फोर्सेज हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर ये हमला होता है, अगर ये मामलात होते हैं तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी। ये तीसरी आलमी जंग जो है वो उसका आगाज होगा। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि अमरीका नाटो इत्तेहाद से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। यूरोप से उसने अपनी फौजें निकालने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ नाज़रीन उन्होंने जो अभी रिसेंटली इन ममालिक के अड्डों में अपने जो एटमी मिसाइल है वो नस्ब करने की बात की थी, वो फैसला जो है वो भी मौखर कर दिया गया है। नाज़रीन, याद रखिए तकरीबन 1 लाख के करीब जो फौज है वो इन ममालिक के अंदर अमेरिका की मौजूद है और तकरीबन 500 अरब डॉलर जो है वो सालाना जो डिफेंस एड है इन ममालिक को दी जाती है, जो अमेरिकन फोर्सेज वहाँ पे मौजूद हैं इन ममालिक की हिफाजत के लिए। तो अब वहाँ से फौज भी निकालने का फैसला अमेरिका कर रहा है। तो इसके साथ ही जो बरतानिया है वो रशिया के साथ उलझ पड़ा है। मामलात खासे कशीदा और काफ़ी ज़्यादा हालात तशवीशनाक हैं। खबरें बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही हैं। अगर रूस की जानिब से एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर दिया गया तो याद रखिएगा कि
کہ یہ ایک چھوٹی نہیں بلکہ بڑی خوفناک قسم کی تباہی والی جنگ جو ہے وہ ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو روسی صدر ولادیمیر پوٹن ہیں انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ جو ہے وہ بھی کال کی ہے، جس میں ممکنہ طور پہ جو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی منظوری کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ کی جا سکتی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین نے کچھ غیر معمولی موومنٹ جو ہے وہ ان کی جو ایٹمی فورسز ہیں ان کی موومنٹ جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، اور یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب جو یوکرائن ہے اس نے رشیا کے اوپر حملے کیے ہیں، اور حملوں کے بعد ناظرین جو خوفناک مناظر ہیں انہوں نے پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا ہے۔ زیلنسکی تو اس پہ کافی زیادہ لوڈیاں ڈال رہا تھا، لیکن اب ناظرین جو رشیا کا رسپانس ہے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک اور خوفناک لگ رہا ہے۔ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ناظرین آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور وہ خبر ہے بھارت کے حوالے سے۔ ناظرین بھارت جو کہ بڑے لمبے چوڑے دعوے کرتا تھا اکھنڈ بھارت اور آس پاس کے علاقوں کو جو ہے وہ اپنے ملک میں شامل کرنے کے لیے، اب ناظرین اسے اپنا ملک بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے ناظرین کہ لداخ کے اندر اس وقت آٹومیٹکلی جو ان کا ٹائم زون ہے وہ چائنا کے مطابق ہو جاتا ہے، یعنی کوئی بھی موبائل فون وہاں پہ استعمال کریں تو فوری طور پہ وہ چائنیز ٹائم زون جو ہے وہ لداخ کے ایریا کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چائنا نے اس ٹائم زون کو بھی چینج کر دیا ہے، اور تو اور ناظرین اب جو چائنیز فوج ہے وہ اس وقت فارورڈ پوسٹوں پہ آ چکی ہے، اور میزائل اور دیگر جو یونٹس ہیں ان کو بھی نزدیک جو ہے وہ ڈپلائے کر دیا گیا ہے۔ ناظرین ابھی لگتا ہے کہ یہ جو لے کا علاقہ ہے اس میں کافی ایریا لداخ کے کافی اندر تک جو ہے وہ چائنیز فورسز آ چکی ہیں، اور جو مقامی لوگ ہیں، مودی سرکار چاہے اس سے انکار کرتی رہے، لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنیز جو ہیں انہوں نے کافی اندر تک جو ہے وہ لداخ میں آ کے اپنی پوسٹیں بنا ڈالی ہیں، اور اپنے یہاں تک کہ انہوں نے ہوٹلز تک بنا دیے ہیں، اپنی جو کمیونٹی سینٹرز ہیں وہ انہوں نے ڈیولپ کر لیے ہیں، اور بھارت جو ہے اس کو جواب دینے کے لائق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین جو ان کے راہل گاندھی ہے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں کی تصدیق کی ہے۔ دوسری طرف ناظرین اروناچل پردیش ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے بھی رہنا ہے وہ جو باقاعدہ طور پہ جو پاسپورٹس ہیں چائنیز وہ اپلائی کریں، کیونکہ وہ چائنیز باشندے ہیں، بھارتی باشندے نہیں ہیں۔ تو یہ ناظرین ان کے لیے تو خیر یہ گڈ نیوز ہوگی، کیونکہ بھارت سے تو ساری تنگ ہے، اگر چائنا ان کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ تو خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین جو آزادی پسند تحریکیں ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر ہے، اور اس کے بعد جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں وہاں پہ بھی نئے لیول کی بغاوت جو ہے کھڑی ہو گئی ہے بھارتی حکومت کے خلاف۔ تو مودی ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے، جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی بات کرتا تھا اب اندرونی طور پہ اتنا ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہے کہ اب شاید ایک دھکا اس کو چاہیے۔ یہ دیوار اتنی زیادہ کھوکھلی ہو چکی ہے کہ ایک دھکے کی ضرورت ہے اور بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔